دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 24 مارت 2026 قرار داریم در لب دریای کوفرنهان در ناحیه قبادیان. این دریا است، مجرای دریا است. این حال خورد است. این کلان شود اگر همون درخت‌ها زیر آب میماند. همین درخت‌های لب آب زیر آب میماند اگر دریا کلان شود. دریا یک دو ماه پس صاف میشود. خلاصی گپ من چی نشان دادنی هستم. من همین تجهیزات هایی که میبینید این نساس آبکشی است. یک 10 سال پیش ما این نساس آبکشی رو بنیاد نموده بودیم. شما گپ زنم که چیکار کردیم. پیش نساس رو سنگ دیوال پیش دریا رو من همجا سنگ دیوال گرفتیم. بعد اینجا یک بیتون ریختیم. بیتونی کلان حجم ریختیم که چند به چند است. 4 به 4 است. بگمانم بلندیش 1-2 متر است. برای بالایش تجهیزات های آبکشی یعنی موتور و نساس رو موندن. موتور ما 100 کیلووات است. نساس همون نامش NDV8 است. آقای علوی NDV8 چی است ترجمه کنید نمیدونم. اینش محرک است. سسش 350 باید باشد. سس یعنی آب رو میکشیدگی قبور و رفته درونی آب در آمدگی. آنها خیلی اینجا زینپوی آب هست که ما تا اینجا رویم و بعد اینجا تل دارد. تل میگن نه؟ آنها اینجا تل هست. روزایی که سیل بیاد و آب بلند شود ما این اساس رو موتور رو محرک رو میبرداریم. آسمان میبرداریم که سیل همین رو داخل همین محرک نشود. بالایش بالا پوش پوشاندیم. کریشه کردیم، چردک کردیم. با چی می شود؟ شیفر خطی محکم کردیم و آب می داراید 350 یا 300. آب می باراید 250. اینقدر موتور نساسی کلان داریم. نساسمون NDV8 است. موتورمون 100 کیلووات است. دیدید چقدر کلان. این کارها رو همه اجرا کردن نمیتواند. این بسیار کار قیل است. و بعد از 2 کیلومتر رو الان خیلی سیمچوب ها حاضر سیمچوب نمیگن ایلا چی میگن؟ بیتون، سیم بیتون، سیم آهن چوب، سیم آهن بیتون استال بعد زده آوردیم. از 2 کیلومتر قوه بلند شدت آوردیم و در اینجا ترانسفرماتر موندیم. ترانسفرماتر با توجه که چی میشد نمیدم. آقای علوی گپ زنید. من این خیلی قبوری 250 قطر رفت. آبی ما حاضر نشون میتیم کجا رفت. من همون بالا رفت 1 کیلومتر بالا راهی که از اسنبول میگذارد طرف قبادیان میرود همونجا رفت. بعد از بالا اونجا زمین های واست 13-14 هکتار همونجا زمین هاست. پشت من تراکتور ده و از همونجا ما آب میدیم. این امروز پولی ما تمام شد. کارگری ما و 10 نفر آماده رسید. اینجا ما نهالیستان کرده ایستادیم. اگر یگان مقامات با ما خلال نرساند نهال خانه رو نهایت کلان کردنی هستم. چون که این سفارشی جناب عالی به من است نهال خانه کردن. هم مقامات ها اگر با من دخل دار شوند به جناب عالی از همینجا ایستاده خبر میدیم که چه خیلی با من خلال میرسانند که من نهالیستان کنم. انا خیلی ما خدا خواهد نهالیستانی بهترین میکنیم. خیلی علف رو دیدید برو ورده ایستادیم. همش کاری دستی است. خلاص گپ در باری انا همین تجهیزات آبکشی بود. ببینید که ما چقدر کارها کردیم. از 2 کیلومتر برق رو آوردیم. منم خیلی چوب زده تو اینجا رو ترانسفرماتر چسبوندیم و نساس رو موندیم. از پیش نساس نزدیکتر میریم به شما نوار میگیرم.
дӯстони азиз, ана омадем назди таҷҳизотҳои обкашӣ. ана аз наздиктар нишон медиҳам ба шумо. ин дарё, ин сангдевол, ин шух. мо инҷа худаш табиатан дара буд, анам ки барои мо бисёр муфид буд, ки дар инҷо насос таҷҳизотҳои обкашӣ бунёд кунем. ин шух аст. ин шухро як умр об намезанад. ҳамхе шухи истодагӣ аст. дар мубани 15 соле ки замин дорем мо дар инҷо, хоҷагӣ дорем, ҳамин шух истода аст. инҷо мо сангдевол кардем. то пеши обро гирем. ана сангдевол аз ҳамун шух сар шудагӣ омадагӣ то ин лаби шух. инҷа ҳам шух аст. дидед? ва дар инҷо ана ҳамин битони калонро рехтем. бинед, ана ҳамин битон аст. дидед? ин битон 4 не, як 6 ба 6 аст да. 6 ба 6 будааст баландиаш. 1.5 метр аст да. зиёдтар. ва баъд болояш ҳамхел насосро моторро мондем. мотори мо 100 киловатт аст. насосамон NDV8 аст. обороти мотор 1500 оборот дар 1 дақиқа аст. мо аввал 3000 обороташро мондем. 3000 оборот бениҳоят ларзонд ва тез корношоям шуд. агар шумо монданӣ бошед 1500 монед дар лаби дарё майда када кор мекунаду тез аз кор намебарояд. насосу мотори шумо бисёр кор мекунад, намеларзад. 1500 1500 мемонед. клетчаткаи паҳн мемонед, обро гирифта мебарад. ана NDV8 буд. аввал NDV6 мондагӣ будем, обро қонеъ накард. ҳозир NDV8 шуд. мана ин хел бурдем дар дарё задем. онҷо боз ин ҳамаш оҳанҳо барои қабидани ҳамин аст. вай қубураш дар замин рафтагӣ аст. вақте ки об кам мешавад, тирамо ин корро кардан мумкин. нуки ин сетка дорад барои ҳар чиз ҷамъ нашавад. утаҳо ана халтара дидед? ханақали халтаҳо дар нукаш ҷамъ мешавад. доим мо тоза мекунем дуромада. анам халтара дидед? бахлашкаву халта ҳама чӣ дар нуки сас ҷамъ мешавад. нуки саста мо сетка сохтагӣ ҳастем, ки партов ҷамъ мешавад, мусор ҷамъ мешавад. ана баъд об меорад. инҷа задвижка ҳаст. оғои алави задвижка чӣ мешавад? илтимос гап занед ба халқ. инҷа вақте ки насосро мо хомӯш кардем, инро маҳкам мекунем, ки об гузашта наравад. инҷо об монад. ина обратка мегӯянд. оби баргашт. инҷа ҳамаи таҷҳизотҳои ҳамин насос, ампер, пампер, тугмачаҳои даргирондани насос, дигар чизҳо ҳаст. ва ваяш трансформатор аст. трансформатори 400. хулоси гап ҳамаро мо қоидавӣ кардем, то ин ки об ба ҳазур таъмин шавад. ин насос ба ҳазур 20 гектар обро таъмин мекунад. ҳамидёрони азиз, агар ба шумо маъқул шудагӣ бошад, мо лайк монед. ба саволҳоятон ҷавоб дода наметавонам. интернет намехонам. вақт нест. чашмоам хира шудааст. ҳамидёрони азиз, ин буд як болашро мана тал сохтем ку гӯям. ана ин тал ҳаст. ана ин хел рафтагӣ аз онҷо манамун таҷҳизот баркор шуд. рӯзҳое ки сел мебиёяд, анамин таҷҳизот занҷир мешавад, мебиёяду ҳамин муҳаррикро яъне моторро мебардорем, чунки баъзе вақтҳо сел то анамҷо мехезад. гул пас мекунем, пайваст мекунем. гулашро мо шифир гирифтем то ки соя бошад. ҳамидёрони азиз, ҳамин як экскурсияи ман додагӣ ба шумо маъқул бошад. ягон гапи хуб нависед, лайк монед, ба дигарҳо ҳам равад расад, то дигарҳо ҳам ҳамхел таҷҳизотҳо сохтанашро ёд гиранд. дар паноҳи худо бошед.